Haleluya. Berikan dia pujian, haleluya. Amin. You know, we could do this all night long. Tahukah Anda kita bisa semalaman seperti ini? How many of you just love His presence? Berapa banyak yang mencintai hadirat Tuhan? Beloved, I tell you, there's so much more Saya beritahu masih ada lebih banyak lagi that He wants us to receive from Him. apa yang Dia mau Anda terima dari Dia. Tonight, I have a very short word I want to give to you. Saya mau pendek saja malam hari ini. I'm aware of the time, so I'm not going to keep you long. Saya sadar waktunya terbatas, jadi saya tidak mau menahan Anda. You may be seated. Anda boleh duduk. I want to thank this awesome worship team. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tim penyembahan yang luar biasa. Wonderful musicians and singers. Musisi dan penyanyi yang luar biasa. Thank you, my dear brother. Terima kasih saudara-saudaraku. How many of you know that worship is a family affair? Tahu berapa banyak di antara yang tahu bahwa menyembah adalah masalah keluarga? Worshiping God is a family affair. Menyembah Tuhan adalah masalah keluarga. What I mean by that is everyone in the family of God loves to worship. Artinya, setiap anggota keluarga dari Tuhan itu senang menyembah Tuhan. And there is a reason for that. Ada alasannya. God the Father loves worship. Allah Bapa menyukai penyembahan. God the Son loves worship. Allah Anak juga menyukai penyembahan. God the Holy Spirit loves worship. Dan Allah Roh Kudus juga menyukai penyembahan. The entire Trinity is in love with worship. Tritunggal keseluruhan dia menyukai penyembahan. It's part of the family business. Ini adalah urusan keluarga, bagian dari urusan keluarga. All of the saints in heaven, they love to worship. Orang-orang kudusnya Tuhan di surga juga menyukai penyembahan. The cherubims, the seraphims, they love to worship. Juga kerubim itu, serafim menyukai penyembahan. All of the hosts of heaven, they love to worship. Semua makhluk yang ada di surga juga menyukai penyembahan. In fact, you cannot be a part of the kingdom without loving worship. Bahkan Anda tidak dapat menjadi bagian dari kerajaan tanpa Anda menyukai penyembahan. But I've got a question for you. Dan saya punya pertanyaan untuk Anda. Why do we worship Him? Mengapa kita menyembah Dia? Have you ever thought about that? Pernahkah Anda berpikir ini sebelumnya? I'm not asking what do we receive from worshiping Him. Saya tidak tanya apa yang akan kita terima dari menyembah Dia. Why do we even worship Him in the first place? Tapi mengapa kita menyembah Tuhan? Why did He command us to worship Him? Mengapa Dia perintahkan kita untuk menyembah Dia? If you look at Psalms 100, Jika Anda melihat Mazmur 100, the word tells us to shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. dikatakan di Mazmur 100, beribadah Come before Him with joyful songs. datanglah kepadanya dengan pujian. Know that the Lord is God. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. So we are commanded there to worship the Lord. Jadi kita di situ diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Why is He commanding us to worship Him? Mengapa Dia perintahkan kita untuk menyembah Dia? Does God have a great big ego? Apakah Tuhan itu memiliki ego yang besar? I mean, is it all about God? Apakah ini semata-mata karena Tuhan saja? That He just wants to sit on His throne and let everybody worship Him? Di mana Dia mau duduk di atas tahtanya, semua orang bisa menyembah Dia? Do you think that's why He wants us to worship Him? Apakah Anda pikir ini alasan mengapa Dia ingin disembah? I mean, He did command us to worship Him, right? Betul, Dia telah memerintahkan kita untuk menyembah Dia, bukan? Why? Tapi mengapa? I have been leading worship for 25 years. Saya telah memimpin penyembahan selama 25 tahun. And recently I stopped to ask the Lord this question. Dan baru-baru ini saya mulai bertanya pada Tuhan tentang pertanyaan ini. I said to Him, Father, I'm okay with worshiping You. Saya katakan kepadanya, Bapak, saya nggak apa-apa untuk menyembah Engkau. In fact, I love worshiping Bahkan You. saya menyukai menyembah Engkau. But can I ask you a question? Tapi bolehkah saya bertanya padamu Tuhan?
why do you command us to worship you? Mengapa engkau memerintahkan kami untuk menyembah engkau? And as I sought him for an answer, Dan saya cari Tuhan untuk jawaban itu. he answered me. Dan dia jawab ini pada saya. And I was pleased with his answer. Dan saya sangat bersukacita dengan jawabannya. And that is what I want to share with you Dan tonight. itu yang mau saya sampaikan pada Anda malam hari ini. To let you know why we do what we do. Untuk menyatakan kepada Anda mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. It's not because he's just sitting on his throne, Bukan semata-mata karena dia duduk di atas tahtanya. commanding his servants to worship him. Kemudian memerintahkan hamba-hambanya untuk menyembah dia. There's a purpose for commanding us to worship him. Ada satu tujuan mengapa dia memerintahkan kita menyembah dia. And to find the answer, Dan untuk menemukan jawabannya, we actually have to go back and look at the original worship leader of heaven. nah kita perlu melihat ke belakang tentang penyembahan yang asli di surga. How many of you know that heaven once had a worship leader? Berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa surga pernah punya seorang pemimpin pujian? He was in charge of all of the music in heaven. Dia memimpin semua musisi di surga. He was in charge of all of the worship in heaven. Dia memimpin semua para penyembah di surga. He led the choirs in heaven. Dia memimpin paduan suara di surga. He didn't have to learn how to play an instrument. Dia bahkan tidak belajar bagaimana memainkan alat musik di surga. The Bible tells us that the instruments were inside of him. Dikatakan bahwa di Alkitab bahwa musik itu ada di dalam dirinya. I believe that even as he moved throughout heaven, Saya bahkan percaya kalaupun dia berjalan-jalan mondar-mandir di dalam surga, he caused music to come out of him. dia menimbulkan musik keluar dari dalam dirinya. And the music was pleasing to God. Dan musik itu menyenangkan hati Tuhan. This archangel was named Lucifer. Nah, pemimpin surga ini, malaikat ini namanya dulu Lucifer. Lucifer was in charge of the worship. Lucifer itu memimpin penyembahan. He was able to see exactly what happened when worship was taking place in heaven. Dia bisa melihat betul-betul apa yang terjadi saat penyembahan sedang dilakukan di dalam surga. Not only did he lead worship, beloved, but I believe he was drawn to it. He absolutely loved worship. Bukan hanya dia memimpin saja penyembahan, tetapi dia tenggelam di dalam, jadi menyukai penyembahan itu. And through him, we are actually able to understand why God commanded us to worship him in the first place. Dan melalui dia bahkan kita bisa mengerti mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menyembah dia. Let me show you something that I've discovered. Nah, mari saya bagikan apa yang saya temukan. Turn to Isaiah 14. Mari kita buka Yesaya 14. We're going to look at verse 12 to 14. Kita akan lihat ayat 12 sampai 14. Reading out of the New King James Version, Nah, saya akan bacakan versi New King James. it says, "How you are falling from heaven, O Lucifer, Dikatakan, bagaimana engkau sudah jatuh dari surga, Lucifer, son of the morning. putra fajar. How you are cut down to the ground, Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. you who weaken the nations." Engkau yang melemahkan bangsa-bangsa. Now listen to this. Nah, dengarkan ini. "For you have said in your heart, I will ascend into heaven. Karena engkau telah berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke surga. I will exalt my throne above the stars of God. Aku akan meninggikan diri mengatasi bintang-bintangnya Tuhan. I will also sit on the mount of the congregation on the furthest sides of the north. Aku juga hendak duduk di atas bukit jemaat, jauh di sebelah utara. I will ascend above the heights of the clouds. Aku akan hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. I will be like the Most High." Aku akan hendak menyamai yang maha tinggi. As I read that, Saat saya baca ini, the Holy Spirit hit me and He gave me a revelation that I had not seen before. Roh Kudus menghantam saya dan memberikan saya pewahyuan yang tidak pernah saya peroleh sebelumnya. He gave me the answer to what I was praying. Roh Kudus memberikan jawaban untuk apa yang pernah saya doakan. And it came from a very unlikely source. Dan ini datang dari sumber yang tidak biasa. The answer actually came from something that Lucifer said. Bahkan jawabannya didapat dari apa yang telah Lucifer katakan. The last statement he made was the revelation that the Lord gave to me. Pernyataan terakhir yang dia katakan adalah pewahyuan yang Tuhan berikan pada saya.
He said, I will be like the Most High. Dikatakan, aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Actually, what Lucifer was saying is, I am going to be the Most High. Dikatakan dengan kata lain, Lucifer berkata, aku akan menjadi yang maha tinggi. I'm going to exalt myself above even the thrones of God. Saya akan meninggikan diri saya bahkan di atas tahtanya Tuhan. However, when he said, I will be like the Most High, he was revealing the very purpose of worship. Bahkan ketika dia mengatakan dia akan menyamai yang maha tinggi, dia sedang menyatakan tujuan dari penyembahan itu. When I read that, the Holy Spirit spoke to me. Saat saya baca ini, Roh Kudus berkata pada saya. He said, the reason why I command you to worship me Dia katakan, alasan mengapa saya perintahkan kau menyembah saya, is because you will become like the one you are worshiping. supaya engkau menjadi sama seperti yang engkau sembah. I went, hallelujah. Oh haleluya. Beloved, did you hear what I just said? Apakah Anda dengar apa yang saya katakan barusan? The purpose for worship is to become like the one we're worshiping. Tujuan kita menyembah adalah supaya kita menjadi sama seperti yang kita sembah. Lucifer took it too far. Tetapi Lucifer melebih-lebihkannya. He didn't just want to become like the one he was worshiping. Dia bukan hanya ingin menjadi seperti yang disembahnya, He wanted to be the one. dia ingin menjadi yang disembah. Listen, beloved, we can become like God, Dengarkan, kita bisa menjadi seperti Tuhan, but we will never be God. tapi kita tidak akan pernah jadi Tuhan. Did you hear me? Anda dengar saya? It's one thing to become like God, Menjadi seperti Tuhan, but we can't be God. tetapi tidak menjadi Tuhan. Lucifer was lifted up in his pride, Lucifer begitu sombong. and he said, I'm going to be God. Dia katakan, aku akan menjadi Tuhan. But the church needs to understand worship is so that we can become like God. Tapi gereja Tuhan harus tahu, kita menyembah supaya kita menjadi seperti Tuhan. In his nature, Di sifat alami Tuhan, in his character, dalam karakternya, we become like him. kita menjadi seperti Dia. You become like the one you are worshiping. Anda akan menjadi seperti yang Anda sembah. That's the reason we worship. Itulah alasan mengapa kita menyembah. That's the reason why he calls us to come into his presence. Itulah alasannya mengapa Dia undang kita datang masuk ke dalam hadiratnya. Because the more we're able to behold his glory, Karena semakin kita bisa melihat kemuliaannya, the more of his glory we become. semakin banyak kemuliaan Dia ada di dalam diri ini. When we see his beauty in worship, Saat kita melihat keindahannya melalui penyembahan, we become beautiful kita menjadi to indah him. baginya. Beloved, we become like the one we're worshiping. Kita menjadi seperti yang kita sembah. That's our goal in worship. Itulah tujuan kita menyembah. When we sing to him, it's because we want to be like him. Saat kita menyanyi untuknya, kita mau menjadi seperti Dia. When we spend time in his presence, it's because we want to be like him. Ketika kita datang ke hadiratnya, kita ingin menjadi seperti Dia. That's a good thing. Dan itu hal yang baik. I have 7 children. Saya punya 7 orang anak. All teenagers, Semua masih remaja, except the oldest. kecuali yang paling tua. My oldest son is 22 years old. Wah, anak laki-laki saya yang tertua usianya masih 22 tahun. 2 years ago he got married. 2 tahun yang lalu dia menikah. And I have a grandson. Dan saya punya cucu laki-laki. He's no longer living in the house. Dia nggak tinggal lagi bersama kami. Then the Lord had us foster 3 children. Nah, kemudian kami mengangkat, Tuhan izinkan kami mengangkat 3 lagi anak. So my next oldest is 19 years old. Kemudian, jadi anak nomor 2 saya umurnya 19 tahun. She just left to go to college. Anak perempuan ini baru saja masuk kuliah. She has blonde hair and blue eyes. Dia punya mata yang biru dan rambutnya pirang. And she calls me daddy. Dan dia panggil saya daddy. My next daughter is 18 years old. Kemudian anak perempuan saya berikutnya umurnya 18 tahun. She's actually our first born child. Sebetulnya dia anak pertama kami yang dilahirkan. She just left to go to college. Dia juga baru saja masuk kuliah. Then I have 2
16-year-old boys. Kemudian saya juga punya 2 orang anak laki-laki berusia 16 tahun. One is named Isaac. Namanya yang pertama Ishak. The other one showed up at our doorstep. Kemudian yang kedua muncul di depan pintu saya. On the same day that we took in 2 other children, this 16-year-old boy came to my door at midnight. Ya, pada saat kami mengangkat anak ini punya anak ini datang ke pintu kami tengah malam. And he knocked on our door. Dia ketuk pintu rumah kami. And this is what he said to me. Dan ini yang dia katakan pada saya. He said, "Your son Isaac led me to Jesus. Dikatakan anakmu Isaac itu memimpin aku pada Tuhan Yesus. But my mom has now kicked me out of the house. Tapi sekarang mama saya mengusir saya keluar dari rumah. And I have nowhere to go. Dan saya nggak tahu kemana harus saya pergi. Can I come and live with you?" Boleh saya tinggal di sini? And so we took him in. Jadi kami membuat dia masuk. And then I have 2 13-year-olds. Kemudian saya punya juga 2 orang anak 13 tahun. One is named Simeon. Yang pertama namanya Simeon. And the other one is Chris. Yang kedua namanya Chris. On Sunday, I'm going to show you pictures of all of my kids. Nanti hari Minggu saya akan kasih lihat foto mereka. Chris has red hair Chris tuh rambutnya merah. and freckles. What's that? Freckles all over his face. Those spots all over his face. Banyak titik-titik di wajahnya. So when we go out as a family, Nah, kita menjadi sebuah keluarga. you can imagine the looks that we get. Anda bisa bayangkan tampang keluarga ini seperti apa. But I want to tell you something. Tapi saya mau beritahu Anda. My adopted son said to me the other day, Anak laki-laki yang adopsi ini mengatakan suatu hari. he said, "Daddy, I want to be just like you." Dia katakan, Daddy, saya mau menjadi seperti engkau. And it blessed my heart so much. Dan itu sangat memberkati hati saya. Little Chris, who's 13, Chris yang kecil yang baru berusia 13 tahun. he didn't know the Lord when he came to live with us. Dia nggak kenal Tuhan sebelum dia tinggal bersama kami. He is now, oh my gosh, you got our Oh, photos. ada fotonya. Hey, that's cool. That's my grandson in the middle that my wife is holding. Nah itu di tengah-tengah yang istri saya sedang pangku itu cucu saya laki-laki. And then there's Isaac with the blue shirt and then Simeon to his left. Ya, Isaac itu yang pakai baju biru dan Simeon sebelahnya. And Charlotte, I'm going to give you some other pictures. Back at, there's Michael in the very back. Nah itu di belakang situ ada Michael. And I'll have to show you a picture of Chris and Taylor. Dan ada juga foto Chris dan Taylor. The girl on the end, that's my daughter-in-law. That's my oldest son's wife. Nah itu yang di belakang itu yang perempuan, itu menantu saya perempuan. Chris didn't know the Lord when he came to be with us. Chris sebelumnya waktu datang pada kami pertama kali tidak kenal Tuhan. He's now gotten saved. Sekarang dia aman dari senjata. And he said to me, Dia dikatakan kepada saya, Dad, when I get older, Dad, pada saat nanti saya sudah lebih dewasa, I want to be a preacher just like you. saya mau jadi pengkhotbah persis seperti engkau. Isaac, the one in the blue, Isaac yang pakai baju biru, he's an amazing athlete. dia dulu seorang atlet yang luar biasa. So is his brother Simeon. They're both amazing athletes. Nah, kakak beradik ini adalah dua-duanya atlet yang luar biasa. They play American football. Dan mereka main football gaya Amerika. My brother, my little brother, Adik laki-laki saya is a professional American football player. adalah pemain football Amerika yang profesional. He played 8 years for the New York Giants. Dia main di New York Giants selama 8 tahun. He played 3 years with the Cleveland Browns. Oh, dia juga main di Cleveland Browns selama 3 tahun. We're a American football family. Kami keluarga pencinta football. But my son Isaac said to me, Tapi anak saya Isaac berkata pada saya, Daddy, Daddy, as I grow older, saat saya nanti bertumbuh besar, I want to lead worship just like saya mau memimpin penyembahan persis seperti engkau. all of my sons Semua anak saya are serving the Lord. melayani Tuhan. All of my daughters are serving the Lord. Semua anak perempuan saya juga melayani Tuhan. And when I tell you that the purpose of worship is so that we become like the one we're worshiping, you need to understand that is the goal
for every one of us. Saya beritahu Anda bahwa tujuan dari penyembahan adalah menjadi seperti yang Anda sembah. Itulah tujuan dari penyembahan. To have my children say, I want to be just like you, Daddy, means everything to me. Untuk anak-anak saya mengatakan, aku ingin menjadi seperti engkau, Daddy. Itu arti segalanya buat saya. But beloved, can you imagine what it means to God? Tapi bayangkan apa artinya itu bagi Tuhan. When He hears you say you want to be just like Him. Saat Dia dengar Anda mengatakan, aku ingin menjadi seperti engkau. This is the reason why we worship, beloved. Ini adalah alasan mengapa kita menyembah Tuhan, saudara yang terkasih. Every time we lift our voice and every time we lift our hands to Him, what we're saying to Him is, Papa, we want to be just like you. Setiap kita angkat suara dan tangan kita ke surga, kita katakan, Papa, aku mau menjadi seperti engkau. We want to grow up to know you. Kami mau bertumbuh untuk mengenal engkau. We want to grow up to serve you. Kami mau bertumbuh untuk melayani engkau. We want to grow up loving you with all of our hearts and our minds and our souls. Kami mau bertumbuh untuk melayani engkau dengan seluruh hati, jiwa dan raga kami. That's the purpose of worship. Itu tujuan dari penyembahan. To be just like untuk the menjadi one we're worshiping. Persis seperti Dia yang kita sembah. Oftentimes the enemy will try to come. Dan seringkali musuh sering datang. And if he can't stop our worship, kalau dia tidak dapat menghentikan penyembahan kita, then what he'll try to do is corrupt it. Apa yang dia lakukan, dia akan merusaknya. You see, he knows the power of worship. Karena dia tahu kuasa dari penyembahan. You remember when Jesus was in the wilderness? Ingat ketika Yesus ada di padang gurun? You remember when he was being tempted by the enemy? Ya, ingat waktu dia sedang dicobai oleh musuh? Do you remember one of the things that Satan said to Jesus? Ingat satu kalimat yang setan katakan pada Yesus. He said, all these things I will give you if you would just fall down and worship me. Dia katakan bahwa semua hal ini akan kuberikan padamu asal engkau mau berlutut dan menyembah aku. All these things. Semua hal ini. Things. Hal-hal ini. You see, the enemy wants us to worship things. Karena musuh ingin kita menyembah sesuatu. And Jesus said, no. Dan Tuhan Yesus bilang tidak. I will worship God only. Yesus katakan, aku hanya mau menyembah Tuhan. In other words, I don't want to be like things, I want to be like my Father. Dengan kata lain dia katakan, aku tidak mau menjadi hal-hal seperti itu. Aku mau menjadi seperti Tuhan. Satan so longs to be worshipped, beloved. He wants to be worshipped. Setan merindukan, dia mau jadi penyembah. And he will give you things to worship. Dan dia mau rela berikan hal-hal tertentu untuk menyembah. There's nothing wrong with having things. Tidak ada hal yang salah dengan benda-benda ini. But never allow things to get in the way of your worship to God. Tetapi jangan biarkan benda-benda ini menghalangi Anda menyembah Tuhan. All these things, Satan said. Semua hal-hal ini, kata setan. I was thinking about that the other day. Nah, saya waktu itu berpikir seperti ini. And Pastor, here's what came to my mind. Nah, ini datang pada pikiran saya. I told you before, if Satan can't stop your worship, karena saya kasih tahu pada Anda sebelumnya, jika setan tidak dapat menghentikan Anda menyembah Tuhan, then he'll corrupt your worship. maka dia akan merusak pujian penyembahan Anda. One of the ways he try to corrupt our worship? Anda tahu cara dia merusak penyembahan kita? He trying to make us think that we need a lot of things in order to worship God. Dia membuat kita berpikir kita membutuhkan banyak hal daripada menyembah Tuhan. It was 1995. Tahun 95. I was in Russia. Saya waktu itu ada di Rusia. I was ministering in Novosibirsk. Saya melayani di Novosibirsk. When I landed in Russia, saat saya mendarat di Rusia, it was 20 degrees. I don't know what Celsius, but it was 20 degrees Fahrenheit below zero. Ya, waktu itu adalah minus 20 derajat Fahrenheit. It was so cold. Sangat dingin. I was freezing. Saya merasa beku saat itu. In the church that I was ministering, di dalam gereja tempat saya melayani,
When I walked into the church, Saya berjalan ke gereja itu, the temperature in the church suhu di dalam gereja itu was 0. 0. That's how cold it was. Ya, itu Inside the building, di dalam ruangan, bayangkan 0 derajat. I was shaking and freezing. Saya betul-betul merasa dingin, beku. And I was saying to myself, there is no way I'm going to be able to preach this morning. I'm too cold. Ya, saya katakan pada diri saya, wah gak mungkin rasanya untuk berkhotbah pagi ini terlalu dingin. The Russian pastor, he saw me. Kemudian pastor Rusia itu melihat saya. And he came up to me and he said, Pastor, you can keep on your gloves and your coat this morning. Jadi katakan sama saya, engkau boleh tetap gunakan sarung tangan dan jaketmu. I said, thank you. Saya bilang, oh terima kasih. So when I got up to preach, I had this great big coat on and these heavy gloves. Oh, saya khotbah dengan jaket yang begitu besar, tebal, dengan sarung tangan yang besar. I couldn't even open my Bible. Saya bahkan gak bisa buka Alkitab saya. But something happened in that service that changed my life. Tetapi sesuatu terjadi di dalam pelayanan itu yang mengubahkan hidup saya. You see, in the church that I was the church that I was the worship pastor at in America. Tahukah Anda gereja di tempat saya melayani di Amerika? That church had a choir of 200. Gereja ini punya paduan suara sejumlah 200 orang. We had a full orchestra with 70 members in the orchestra. Kami punya 4 orkestra dengan masing-masing anggota 70 orang. We had violins. Kami punya biola, We had cellos. punya cello, We had French horns and trumpets. kami punya alat-alat tiup, trompet. And on the worship team alone, we have over 500 people that were part of the worship ministry. Bahkan dalam pelayanan penyembahan kami punya anggota 500 orang. It was so easy to lead worship in that church. Sangat mudah untuk mengangkat penyembahan di dalam gereja itu. I would come out on the platform, an entire orchestra would start playing. Saat saya naik ke atas panggung, semua orkestra itu siap bermain. Oh, it was glorious. Wah, sangat mulia. But here in Russia, Tapi di situ di Rusia, I walked into the church and they had one tiny keyboard. dan saya lihat hanya di situ ada satu buah keyboard yang mungil. Now I'm used to having an orchestra behind me when I lead worship. Nah, saya terbiasa untuk punya orkestra di belakang saya ketika saya menyembah. So I said, "Where is the orchestra?" Saya lihat mana orkestranya nih. And they're like, "Pastor, it's just this little keyboard." Dia katakan, Pastor, cuman ada keyboard kecil ini. And to make matters worse, there were 3 keys missing from the keyboard. Dan lebih parah lagi ada 3 kunci hilang di keyboard itu. I thought, "Oh my God, this is a nightmare. Oh, saya katakan, Tuhan, ini mimpi buruk. How can I lead worship Gimana with saya 3 keys missing?" Bagaimana saya memimpin penyembahan dengan 3 kunci hilang? But I learned a very powerful lesson. Tapi saya belajar dapat suatu hal yang sangat berharga. As the worship leader came up before me, Saat pemimpin penyembahannya datang di depan saya, she started playing on this broken keyboard. wanita ini mulai memainkan keyboard yang rusak ini. It was out of tune. Ini nadanya nggak baik. Didn't have enough keys even to make a good chord. Bahkan untuk bikin chord aja nggak sanggup karena nggak cukup kuncinya. But something happened as I sat there. Tapi sesuatu terjadi saat saya duduk di situ. All of a sudden, Tiba-tiba the presence of God came into that church. hadirat Allah turun di dalam gereja itu. And I thought, how can this be? Saya pikir bagaimana mungkin? The keyboard is broken. Bukankah keyboardnya tuh rusak? How can the presence of God be here? There's no orchestra. Gimana hadirat Allah mau turun sedangkan tidak ada orkestra? There's no 200 voice choir. Gak ada 200 anggota paduan suaranya. God, how can you be here? Tuhan, bagaimana engkau mau datang ke sini? She only has a small keyboard with 3 broken keys. Dia wanita ini cuman punya sebuah keyboard mungil dengan 3 kunci yang rusak. And yet, beloved, Saudaraku sayang kekasih, the power of God was so strong in that place, you could touch it. kuasa Allah begitu terasa di sana sampai engkau bisa menjamahnya. I thought,
God, how is this? Saya katakan, Tuhan bagaimana ini bisa terjadi? That's when he spoke to me. Dan itu saat dimana dia berkata pada saya, He said, son, dia katakan, anakku, you do not need all these things engkau tidak perlu hal-hal ini to worship me. untuk menyembah aku. All you need is me. Apa yang kau butuhkan hanya aku. My life changed at that moment. Hidup saya berubah saat itu. As a worship leader, I got it. I understood for the very first time. Ya, pada pertama kalinya saya mengerti. It's wonderful to have the orchestra. Bagus punya orkestra yang baik. It's wonderful to have the choir. Bagus punya paduan suara. It's wonderful to have all these things. Bagus untuk punya semua hal-hal ini. But if I don't have Jesus, I have nothing. Tapi jika saya tidak punya Yesus, saya tidak punya apa-apa. And I'm going to tell you, that's when I learned how to worship God. Dan saya beritahu saudara terkasih, beginilah saya belajar cara menyembah Tuhan. From that moment on, Mulai sejak saat itu, I said, Father, saya katakan, Bapa, as long as I have you, selama saya punya Engkau, I can worship. aku dapat menyembahmu. If I don't have the musicians, Sekalipun saya tidak punya musisi, if I don't have the singers, sekalipun saya tidak punya para if penyanyi, I don't have the choir, bahkan saya tidak punya paduan suara, it doesn't matter. gak masalah. I have you. Aku punya Engkau, Tuhan. And that has been the secret that the Lord has revealed to me about leading people into His presence. Nah, itu rahasia yang Tuhan bagikan pada saya untuk bagaimana memimpin orang dalam penyembahan. Sometimes some of the things that we have Kadang hal-hal yang kita punya ini will get in the way. akan menghalangi kita. We think we've got to have stuff. Kita pikir kita harus punya barang-barang ini. And when all we need is to focus on Jesus. Padahal yang kita perlukan hanya fokus pada Yesus. If we see Him, Jika kita bisa melihat Dia, we can go deep. kita bisa masuk lebih dalam lagi. Without Him, Tanpa Dia, it's just a game. ini hanya permainan saja. We need Jesus. Kita perlu Yesus. And beloved, I'm grateful for the things that He gives to us. Saudara kekasih, saya senang dengan apa yang Dia hal-hal yang berikan pada kita. But I'd rather have Jesus. Tapi saya lebih baik punya Yesus. I'd rather have Jesus. Saya lebih baik punya Yesus. I want to end by sharing a story with you. Saya mau akhiri dengan bagikan sebuah kisah pada Anda. As I said, for 25 years I've been leading worship all over the world. Tadi setelah saya katakan, saya telah memimpin pujian penyembahan 25 tahun di seluruh dunia. And just when I thought I figured out how to do this, Saat saya merasa bahwa saya mengerti bagaimana cara melakukannya. it was about 17 years after leading worship, I kind of thought, I kind of got this, Lord, thank you. Ya, setelah 17 tahun saya melayani, saya merasa bahwa saya sudah ngerti Tuhan. Boy, He taught me another lesson. Nah, Dia ajarkan lagi pelajaran yang lain buat saya. Boy, you don't know anything. Dia katakan, kau tidak tahu apa-apa. You still need me. Engkau masih perlu saya. So I was called to come and lead worship at this huge conference. Nah, saya pernah dipanggil untuk melayani suatu penyembahan di sebuah konferensi yang besar. Thousands and thousands of people were at this conference. Ribuan orang ada di konferensi ini. And I was backstage with the choir. Saya ada di belakang panggung bersama dengan paduan suara. And we were praying. Dan kami sedang berdoa.